जौगानांगौ आरो मोनसे हारिया जौगानांगौबा बियो मोनसेल' नोजोरजों जाया बेवहाय माखासे आर्गुमेन्ट डिबेट बेवहाय जागोन माखासे एनालाइसिस जागोन आरो बेखौ नांगौ आरो बेनि थाखाय मोनसे प्लेटफर्म बानायना होनायासो गिदिर खोथा होननानै जों सानो आरो बे प्लेटफर्मखौनो जानो हागौ सिगांनि सरकाराबो बानायदोंमोन खोमा नाथाय जोंबो बेयाव गैयामोन दा बेबायदिनो जों सानदों जे बिगिनिंनिफ्रायनो सरकारा सानब्रै थायो ना 10 दिन थायो बेजों खोथा गैया मोनसे खामानि मावबाबो बे खामानिया जाहाथे गेबें जायो जोङो बेखौसो सानदों दा दिनै बेवहाय बुंथिगिरि बिथांमोननि गेजेराव साफा सानैया सरकारा स्टेबल जानाय जायैनि खोथाखौबो बुंदों आं सानदों कि दिनैनि बियो साबजेक्ट मेटार जानो नाङा बियो कमप्लिट पलिटिकेल मेटारसो जोंनि साबजेक्ट मेटारा जाबाय हारि थांनाय थैनायखौ लानानै दा हारि थांनाय थैनायखौ लानानै जोङो सावरायनांगौ আজি प्रथमबार सरकार गठन होवार पिছত आमी बर'र जातीय संगठन बर'र লগত आलोचना करिछु आरो मैक्सिमाम जातीय संगठन আজি उपस्थित आছিলে कि जनगोष्ठीटोर की समस्या आछे এই আটাইবোৰ সমস্যা কেনেকৈ সমাধান কৰিব পৰা যায় এই গোটেই কথাটো লৈ পেলাই আজি আমি আলোচনা কৰিছো আৰু বহুত ভাল ভাল পৰামৰ্শ জাতীয় সংগঠনবোৰে দিছে আৰু সেইখিনি আমি অনাগত দিনত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ইমপ্লিমেন্ট কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা ল'ম দেখা গৈছে ইয়াত বড়ো ভাষা আৰু শিক্ষা ক্ষেত্ৰত কি আলোচনা কৰা বড়ো সাহিত্য সভা বা এফচু আছে ইয়াত অকল ভাষা আৰু শিক্ষাৰ নহয় বাকি যিবিলাক বিষয় আছে যি বিষয়বিলাক জনগোষ্ঠীটো আগুৱাই নিয়াত বিভিন্ন কাম কৰিব লগা আছে সেই বিষয়বিলাকো আলোচনা হৈছে এনডিবিৰ সমস্যা আদি কৰি একট ইমপ্লিমেন্টেশনৰ পৰা আদি কৰি সব আলোচনা হৈছে গতিকে সেই গোটেই যিখিনি আলোচনা হৈছে এটা পজিটিভ আলোচনা হৈছে আৰু আমি আশা কৰোঁ অনাগত দিনত তেনেকুৱা যদি সবে কোঅপাৰেট কৰে তেতিয়াহ'লে আমি সকলো কাম ভালকৈ কৰিবলৈ পাৰিম এইটো আমাৰ এটা